Delhini Jantar Mantaro Tipralandni Sanmungo Khorang Tisamani Yakulo Paithago Tangsal horo hasteo Phaiwi Sokphaikha IPFT ni adongra laithangna 18 August salmarewa hasteo karmani Yakulo mungsa kebe mungkori ke saljarni Yakulo haino hai hasteo kibil Sokphaikha bora Bishiburumna 23 August salmarewa edition manmani salo Delhini Jantar Mantaro thange separate state chani Khorang tisai Phaimani IPFT Abo haikeno taklaiba Bishiburumna haike Tipralandni Sanmungo Khorang tisanani bagai laithangna 18 August salmarewa Delhi thangnani bagai hasteo karmani IPFT ni adongrok Delhini Jantar Mantaro Tipralandni Sanmungo Khorang tisamani Yakulo Paithago Tangsal horo hasteo Phaiwi Sokphaikha IPFT ni adongrok Laithana 18 August salmarewa hasteo karmani Yakulo mungsa kebe mungkore saljarni Yakulo haino hai hasteo kifili Sokphaikha hani shaka IPFT ni vice president eba Delhi Obhijani chairman Pradip Kumar Deborma Delhi thanai delegates IPFT party ni ongoi tini song Agartala kesang khaina nirapoden Sokphaikha song gata 18 tarik thangnai 18 tariko Delhi Obhijan thamane Prithok Tripura land ba Prithok rajyoni dabite protek bosorni hai 2009 hoite song thang tongo song 18 tarik thamani railway kesang khana Sokphaikha railway thamani railway phaimani angkai amtui haina song tawisha ang jara thangnai rok kesang kai phirok laikha song ekloge Tripurani jara shikhito jara chini Tripurani dabina hamjak tongnai jara bibhinno jaga tongnai rok tayar tongnai jotono tawisa IPFT pokho hoite ebong ang Delhi Obhijanni Preparatory Committee ni chairman hisabe tai vice president IPFT hisabe jotono paiflai hambaya pharok tai kisan rok nogo thangnai baki tongkho asa khayo ison yago prarthana khayo norok jotong kaham kurungkhe nogo sogoi bainai ang ison yago koimungya pharok kai agami bochor song taklai 16 toma agami bochor 17 toma tawsa jak joma purno bhabe no song tawsa Delhi Obhijan khana Prithok Tripura landni dabite kai tini jotono na hambai kai media pheno tawsa hambai ya pharu কোনো ভাবে যারা তাকালাই থাকমায়া বং বা তেই যে ননি ওয়ার্কার্স তনাই রনি বাগै তাম কক্ষ সারমুং তনাই তাকালাই যে থাকমাই রক খালি থাকমানাই স্বাগতম বরং নাও জানংনাই বড় ওয়েলকাম তাকালাই প্রায় 200 জন বত जों থাকা কাই जों गोजान दले पाले थांनाय का गोजान दले पाले फाइले क्या काई आगामी बছরা तेबो दल बाङै थानानै যারা থানা मुसुंनाय रक रेडि हंबाय थं खालि बागै Finansmina prosto dongkhong. আচ্ছা ওখানে সাথে রাজ্য তাকলাই যেভাবে বাতিবাকা অব একটা রেকর্ড অনেকে কষ্ট মামাখা শুধু চিনি পার্টি সাপোর্টার ওয়েরার সিমিয়া সারা ত্রিপুরানে আপামর জনগণ তো কষ্ট মামরাখা তুইতরই ওয়াতি ওয়াবই গাই আ জায়গাও সরকারিভাবে তো নিশ্চয়ই সরকার দাম খাইমানাবো চেষ্টা খাইতংনা গাই जोंबो চিনি দলীয়ভাবে যেখানে যেভাবে সম্ভব जों सुबासु रैदामान माइरा तंगाबो जों सालायफिउनाय दलगतभाবে सायजुं तो फाचा सायमाग्रा लिया तबे जों तो इतिमध्ये अनेक जायगायाव फुनबाय खैफाना जेगाबा जों सुबासु रैदङ আচ্ছা অবহাইকে ন ইদি কাছে লেটেস্ট আপডেট লাট जों खाकाव बा आं व्यक्तिगत खाकाव 6 केसि सन्नासि হ্যাঁ দল হুকাইছে বল সাল পাল হুকাইছে সাল মূল মন্ত্রণ তৈরি जों আগামী দিনে আগক থানায় গাই তাবক ভারত সরকার চিনি ন্যায্য দাবি চিনি সাংবিধানিক দাবি ন তাঙ্গই তাও বড় ইয়াখ আপনার চিন্তার বিষয় जों তো ভারত সরকার ন 23 তারিখ অগাস্ট ভারত সরকার পক্ষঙ্গই ভারতনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতনি গৃহমন্ত্রী মাননীয় গৃহমন্ত্রী ন जों মেননে সামিট খাইকা বরক ইয়াসাখা চিনি অবন বরক যুক্তিযুক্ত হই খাকাও হই जों খাকাও এবং অনেক সময় উরামুরম আলোচনা খাই দङ সারা ত্রিপুরা 23 আগস্ট जों প্রতিটি সাব ডিভিশন না অমতই ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ডনি সেলিব্রেশন মানি লাयो गाय जों दिल्ली थाङै एजिटेशन खायो जों ताइ बिसिलेर ग्लाक जोंबो निश्चय माननाय जों तामखाय एकता तंना नांनाय थानसांना नांनाय थानसा सिनि माने थाजिं सामाहाय पालकेसे साल 6 केसि सन्नासि जों चिनि लक्ष्य अबिष्ट लक्ष्य थाना बागै जों एक तंना नांनाय एवं आगामी दिन जों अब माननाय तिनि मानानो खाना मानानिया अब भारत सरकार गुरुत्व सय नासिक दङना जों खाकाव
Abo haikeno final bisho haino hai 23 August salmario Tipralandni Sanmungo Delhini Jantar Mantaro Khorang tisaran bagai teyar tongna ni bagai koimungna rakha IPFT ni Vice President eba Delhi Obhijan ni Chairman Pradip Kumar Deborma Khwaini Shimi Biplop ni Kok Thum Chini Khorang